Good afternoon, good evening, everyone. Chalo. Last time we were here, where in the trigonometry. We just completed the last question on multiple and submultiple angles. हम लोग ये क्वेश्चन पे थे, right? So let us move forward and do this question. Right? Is my voice audible? Yes, no, someone can tell me, check the mic. Yes or no? My voice, is it audible? Hello, is my voice audible? Yes or no? Is my voice now proper or not? Okay, okay, fine. Chalo, let's start. So, prove the following questions. Now, I will give you one suggestion here in these types of questions, as I have already gave you the suggestion. क्या suggestion था? LHS से start करना है, and if हम लोग कोई स्टेप में अटक जाते हैं, तो we should use the other side as a hint. So as you can see here, left hand side पे मेरे पास tan और cot है, and right hand side पे क्या है? Sec. So I don't need tan and cot. That means sin and cos. So let's say if I can write sin tan as sin upon cos. So sin theta by 2 upon cos theta by 2 plus cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Cos theta by 2 upon sin theta by 2 the whole upon cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Cos theta by 2 upon sin theta by 2 upon cos. Now will क्या करेंगे हम लोग? Will take LCM. तो जैसे ही मैं LCM लूंगा, न्यूमरेटर में क्या होगा? sin theta into sin theta, which will be sin square theta by 2. डिनोमिनेटर में क्या होगा? cos theta by 2 into sin theta by 2 the whole upon, यहाँ पे सेम cos theta by 2 minus sin square theta by 2 upon sin theta by 2 into cos theta by 2. Am I right? Yes. So from here sin theta by 2 and cos theta by 2 will get cancelled. तो हम लोग के पास क्या बचा? sin square plus cos square theta is 1 upon cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 it is 1 upon cos theta. एंगल डबल आता है, यहाँ पे थीटा बाई 2 था, यहाँ पे क्या हो गया? थीटा, एंड 1 upon cos theta is sec theta, which is equal to RHS. So here we have proved this LHS equal to
RHS. One second, I think my camera is not starting. Let me check what the issue here. I hope you'll revise the formulas. I don't know what's the issue. Hmm. Now camera is working. Okay, fine, good. So we were here, I guess, right? Okay. You can see the screen, right? The next question is this. Chalo. Here, let's start which is again we'll start with obviously LHS. Now, if I start with LHS, what will I get? Here again, what we need to do, there is no option other than to take LCM. So if I cross multiply here, I will get cos plus sine the whole square minus cos minus sine the whole square. And in denominator, I will get cos minus sine into cos plus sine. So numerator में we can use a plus b the whole square formula. So that will be a square plus 2ab plus b square. Similarly, minus this is a minus b the whole square. So a square minus 2ab plus b square. And denominator what we can use? Here it is a minus b into a plus b. So now, if you can see, suppose this cos square minus cos square, the minus will go inside the bracket and क्या हो जाएगा वो cancel. Sin square minus sin square cancel. तो हम लोग के पास क्या बचा finally 2 sin cos plus 2 sin cos, which is 4 sin x into cos x. And denominator में क्या है हम लोग के पास cos square cos square x minus sin square x. So this is a very simple. Now we are right 2 into 2 sin cos square minus sin square. But this became 2 sin x into cos x. It is sin 2x.
So sine 2 into x simple, which is equal to 2 into RHS, hence proved. Okay, so these were the questions which we've studied during the multiple and submultiple angle. Now, as you know, or as you should remember, last time we talked about there are two parts remaining, which were factorization and defactorization formula. So just look at this formula for 1 minute, and I hope you already know these formulas, but still we'll revise this. So factorization may we have 4 and defactorization may we have 4. It's just the way you read. Acha, factorization. Let me tell you interesting, like you should already know, factorization means converting addition and subtraction into multiplication. That's how we do the factorization for quadratic. क्वाड्रेटिक को हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग किस में लेके आता है मल्टीप्लिकेशन में. तो द सेम थिंग इज वी डू हियर. तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई. तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन में वी हैव 4 sin प्लस sin, sin माइनस sin, cos प्लस cos and cos माइनस cos. So how do I remember? मैं कैसे याद रखता हूँ? मैं एंगल्स इफ यू कैन सी सब में सेम ही है, c प्लस d अपॉन 2 एंड c माइनस d अपॉन 2. So I don't care about the angles, I just remember the pattern. मतलब this is sin plus sin is 2 sin cos, sin minus sin is 2 cos sin, cos plus cos 2 cos cos, and cos minus cos is minus 2 sin sin. So I remember this. First angle is always c plus d by d. Way you can remember d factorization. First angle is a plus b. Second angle is a minus b. Now the fourth formula in both is an exception. Why? Because here we have negative and we have bad. So these small tiny things if you use, you can easily remember this formula. So I hope till now, while I was talking, you got to go through this formula. If not, we'll take 30 more seconds and let's just go through this formula and let's start with the questions. Done? Okay. Let's start with question now. When we are doing questions on factorization, what do? Like what we will see, try to see in factorization formula. We will try to see sin plus sin, sin minus sin, cos plus cos and cos minus cos. Easily use the factorization formula. So yeah, let's proceed to the next question here. Prove the following. Again, your favorite types of question in trigonometry. It's always prove the following. So obviously we'll start with LHS. Here you can see sin plus sin minus sin. So you can take any two at a time. So suppose if I take the first and second one, right? Or should I take another one? I suppose I could take another one, right? Suppose I say I take sin 4 theta minus sin 2 theta. I can take any, your wish. Any you can click for. So suppose which is 2 sin 6 theta plus 4 theta upon 2 into cos 6 theta minus 4 theta upon 2, and this minus sin 2 theta will remain as it is. So here we get 2 sin 6 plus 4 is 10 and 10 upon 2 is 5. So 5 theta into cos 6 theta minus 4, 2 theta upon 2 is simultaneously after every step you should look on the right hand side to get the hint. So in the right hand side we want cos theta and here we got cos theta. If I convert sin to theta as 2 sin theta into cos theta by using multiple angles,
Then from here we can take cos theta as well as 2 common. So if I take 2 cos theta common, what will I again get? I will get sin phi theta minus sin theta. Getting it? Or if sin minus sin वापिस दिख गया. So what is sin minus sin again? It is 2 cos sin. So क्या मिलेगा मुझे? 2 cos theta into sin minus sin is 2 cos phi theta plus theta upon 2 into sin. Sin is pi theta minus theta upon 2. पहले में हमेशा एंगल ऐड होता है और दूसरे में सबट्रैक्ट. We are very close to the answer. Almost we are at the answer. ये यहाँ पे 2 2 सा क्या हो जाएगा? 4 cos theta तो same. What we get here? Pi theta plus theta 6 theta upon 2. 6 theta upon 2 is 3 theta. And यहाँ पे it is exactly as RHS. But we just need to rearrange. So we rearrange it as 4 cos theta into sin 2 theta into cos 3 theta. Simple, which is equal to RHS. I hope you got it. Very simple. Just look for sin plus sin, sin minus sin, cos plus cos, yeah, cos minus cos. And after that, it will be just very easy to solve. So let's look one more question here. Same, prove that. So if I start with LHS means you can see the numerator sin plus sin, and in the denominator it is sin minus sin. So if I use this formula, what will I get? Sin plus sin is 2 sin cos. पहले में एंगल क्या होता है? ऐड. तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 एंड cos. सेकंड में एंगल क्या होता है? सबट्रैक्ट. 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2 एंड नीचे है sin minus sin. What is sin minus sin? It is 2 cos sin. पहले में एंगल क्या होता है? ऐड अपॉन 2 and second my angle will get subtracted, which is 2 alpha minus 2 beta upon 2. So as you can see, we can cancel out 2 from here. यहाँ पे see, in these numerators, all of these numerators, we can take 2 common. If I take 2 common, it will get cancelled by, I will get sin alpha plus beta, as 2 will get cancelled. Here पे cos alpha minus beta upon same यहाँ पे sin alpha minus beta. Simple. अभी इसी RHS में we want tan. So we need to look tan means sin upon cos, and यहाँ पे very simple डायरेक्ट ही दिख रहा है. ये कर लो sin upon cos, and यहाँ पे it is cos upon sin. So this will be sin upon cos is tan. So tan alpha plus beta into tan alpha plus beta into cos alpha minus beta upon sin alpha minus beta, which is cot alpha minus beta. उसको tan 1 upon tan लिख सकते हैं upon tan alpha minus beta, which is equal to RHS. Got it? Clear? Voice. Now it is clear. Voice में issue आ रहा है क्या? Is there issue with voice? अभी देखो, अभी चेक करो. हेलो. Now it is
right? Let's proceed then. Okay na now? Okay, fine. Chalo. Let's start. Okay. No problem. So, let's look at the next question. What is the next question? Here it is. So, what can I do here? Prove the following. Again, the prove the following types questions. So, what will I do here? See, I cannot see sine plus sine or sine minus sine, but I can see sine cos. So, if you remember the defactorization formula, we have sine cos. We just need 2. So if we just need 2, what we can do here? We can multiply and divide by 2. So let's start with LHS. And if I multiply and divide by 2 in numerator, what will I get? 2 sine 18 degrees into cos 39 degrees plus 2 sine 6 degrees into cos 15 degrees. Correct? And what is 2 sine cos? 2 sine cos is sine plus sine. So I will get sine. पहले एंगल क्या होंगे? Add 18 plus 39. Right? 2 sine plus sine. Right? तो बाद में एंगल क्या होंगे? Subtract 18 minus 39. सेम यहाँ पे 2 sine cos, तो sine plus sine. So sine 6 plus 15 plus sine 6 minus 15. The whole upon 2. So if you can see, what is 18 plus 39? 757 sine 57 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 18 minus 39. I guess it is 18 minus 39, 21. Correct? I hope I didn't made a mistake. Plus ये minus 21. ये क्या है? साइन 15 plus 6 again 21 plus साइन 6 minus 15 is minus 9. I hope you got it. Upon 2. Now साइन का एक प्रॉपर्टी होता है. कौन सा प्रॉपर्टी? कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. राइट? सो दैट मीन्स ये माइनस यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से और यहां से. सो व्हाट कैन आई राइट हियर? अच्छा, 1/2 I'll take outside. So now I'll get sin 57 degrees, right, minus sin 21 plus sin 21 minus sin 9. Super. So यहाँ से कुछ कैंसिल हुआ दिख रहा है? sin 21 got cancelled. And what are we left with? We are now left with half into this is sin minus sin. So again हम लोग को क्या यूज करना है? वापस फैक्टराइजेशन. sin minus sin is 2 cos sin. So into 2 cos. पहले एंगल क्या होता है? Add. तो 57 plus 9 upon 2 cos sin into 57 minus 9 upon 2. And if you have not seen till here, hence proved हो गया. 2 cancel. If I मैं sin को पहले लिख रहा हूँ, तो 57 minus 9. 57 minus 9 is 48. And 48 upon 2 is 24. So sin 24 into cos 57 plus 9 is 66 upon 3, which is cos 33, which is equal to RHS. Simple. So these were very simple questions. के questions most of the time 90% are very simple. बस ये है कि उसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है.
एंड कौन से स्टेप पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट वी नीड टू नो. सो इफ दैट क्लिक्स, then you can easily very smoothly solve trigonometric question. And for that clicking you need practice. So many a times you just practice, and one of the time you just click like this. So let's move on to next. Now we are done with factorization and defactorization. We are left, what we are left with? The final part of trigonometry 11th standard trigonometry ratios, that is angles in a triangle. I hope you remember this. Angles in a triangle. So as you all know, let it be any kind of triangle. कौन से भी टाइप का ट्राइंगल हुआ, एक चीज तो हम लोग के पास पक्की है. सपोज आई हैव इन ट्राइंगल ए बी सी, एनी टाइप ट्राइंगल, इक्विलेटरल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो. One thing which we can always use is angle A plus angle B plus angle C equals to pi. Pi means 180 degree. हम लोग बड़े हो गए ना अभी, 180 degree नहीं, pi. So how can we use this many formats? So we can use this in many types. Let me show you some example. So suppose first I can use it as, I can write A plus B as pi minus C. Similarly, I can write B plus C as pi minus A. And I can write C plus A as pi minus B. और A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A को pi minus B plus C. Similarly, B को I can write pi minus A plus C. And lastly, A plus C, sorry. And similarly, I can C को I can write pi minus A plus B. So this is one of the use. Now, if question में it is mentioned कि in a triangle, मतलब क्वेश्चन में ही वो लोग दे दिया है इन अ ट्राइंगल, तो जैसे इन अ ट्राइंगल आया, हम लोग को क्या रिमेंबर करना है, दिस. एंड वी कैन यूज दिस इन मेनी वेज. सो आफ्टर यूजिंग दिस वी जस्ट नीड टू लुक फॉर दीज एंगल्स, या तो ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, या तो ए बी एंड सी. द वन मोर टाइप विच वी कैन यूज दिस एज, वी कैन डिवाइड इट बाय 2. सो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, क्या मिलेगा मुझे, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. आई होप यू गॉट इट. पाई बाय 2. अगर ये पाई बाय 2 है तो सेम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ a प्लस बी अपॉन 2. हाउ कैन आई राइट इट एज पाई बाय 2 माइनस c अपॉन 2, एंड सेम फॉर others as we have done here. So मैं इसमें भी सेम टू सेम कर सकता हूं. I hope you are getting it right. So let's see how to solve the questions on this type. इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, like you just have to remember a few steps. See, क्वेश्चन में क्या है, इन अ ट्राइंगल, उसने पहले ही दे दिया ट्राइंगल एबीसी. दैट मीन्स कहीं ना कहीं जाके आई नीड टू यूज द प्रॉपर्टी that sum of all angles will be a plus b plus c equals to pi. So let's start with LHS. Now LHS में वापस क्या दिखा, sin plus sin. Sin plus sin क्या होता है, 2 sin cos. See, this is the moment you need to click, and this comes with practice. So if I use sin plus sin, I will get 2 sin. पहले एंगल ऐड होता है तो 2a plus 2b upon 2, and then angles get subtracted to 2a minus 2b upon 2, and यहाँ पे ये sin 2c वैसे ही रखो, minus sin 2c, right. यहाँ से सेम, both of them numerator as done before, 2 will get cancelled after taking common. So that means I will get 2 sin here a plus b into cos here a minus
B minus, अच्छा sin 2c को do you remember multiple angles? I can write 2 sin c into cos c. Now the main point is to notice this a plus b. a plus b अगर दिखा तो a plus b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Pi minus c. So if I write a plus b as pi minus c, what will I get? 2 sin pi minus c into cos a minus b minus 2 sin c cos c. Now ये allied angles pi minus c. Sin pi minus c मतलब angle is in second quadrant and it is positive क्योंकि sin है. So 2 sin c into cos a minus b minus 2 sin c cos c. क्या कॉमन आ रहा है? फटाफट you have to make this. What is common here? 2 sin c is common. So if I take 2 sin c common, what will I get? Cos a minus b. And don't forget, here we have cos c. So c को I can write c here pi minus a plus b. So I can write this as cos of pi minus a plus b. Right? So now, अभी मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा है? Yeah. हाँ, pi minus theta again. So why we can use allied angles. So if I use allied angles, what will I get? हाँ, what will I get? 2 sin c तो बाहर है, अंदर cos a minus b and it is minus cos a minus b. Cos pi minus theta is minus cos theta. तो ये माइनस और जो माइनस फॉर्मूले से आया है that will become plus and I will get plus cos a plus b. And now it is the last step and we'll get our answer. यहाँ पे वापस what do we see? Cos plus cos. Cos plus cos क्या था? 2 cos cos. So this is 2 sin c into 2 cos. पहले क्या होता है? Angles add. So a minus b plus a plus b upon 2 into cos. बाद में एंगल क्या होता है? Subtract. तो a minus b, please note here minus a minus b भी subtract हो गए upon 2. So यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Yes. माइनस बी प्लस बी कैंसल्ड, a माइनस a कैंसल्ड और तो क्या बचा? 2 2 जा 4 sin c a plus a 2a upon 2 2 2 cancelled so I will get cos a. Similarly यहाँ पे cos minus b minus 2b minus 2b upon minus 2 2 2 cancel I will get cos of minus. Now please remember, do you remember cos of minus theta? Cos of minus theta is cos theta. So that means minus से कुछ फर्क पड़ता नहीं है. तो अगर मैं रीअरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 cos a cos b into sin c which is equal to RHS. Hence proved. I hope it is clear. So it is very simple. If you try to if you really observed what we did, we can actually break it into some steps. So let us do some observations. We can actually break it into steps. So yeah, here पहले स्टेप में हम लोग ने क्या यूज किया? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. उसके बाद we used a plus b equals to pi minus 3. उसके बाद वापस we used factorization. So बस you have to make note of these things. Only 3 times you have to do. 1 time factorization, take common, again factorization, and my answer will be ready. Now let's try it one more time here. In triangle ABC means we can use a plus b plus c equals to pi. Same कहां से start करूंगा मैं?
लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में आई कैन सी cos plus cos. First was factorization. So let's use factorization. Cos plus cos. What is cos plus cos? Cos plus cos is 2 cos. पहले add. So 2a plus 2b upon 2 into again cos. बाद में subtract 2a minus 2b upon 2 plus cos 2c. प्लीज ध्यान से देखना, मैं सेम चीज करूंगा जो प्रीवियस सम में किया था, खाली मेरे फॉर्मूले बदल गए. प्रीवियस सम से मैं बार बार रिलेट करते जाऊंगा. यहाँ पे भी यूज साइन प्लस साइन एंड साइन टू सी वैसे ही रहने दिया. सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हम लोग ने 2 कॉमन लेके कैंसिल किया. सो आई विल गेट 2 cos a प्लस b इंटू कॉस सेम यहाँ पे a माइनस b. साथ ही साथ वी यूज हाफ एंगल. साइन टू सी को क्या लिख लिया था? 2 sin cos. सो यहाँ पे cos 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्चुअली cos 2c के बहुत सारे फॉर्मूला है ना हम लोग के पास. सो अभी के लिए वेट करते हैं. लेट्स सी कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट इट रिमेन एज cos 2c. एंड अगेन यार यहाँ पे क्या दिखा? a plus b. सो व्हाट कैन आई राइट a plus b को? आई कैन राइट 2 cos. Do you remember pi minus c into cos a minus b plus cos 2c? Got it? So cos pi minus c is minus cos c into cos a minus b. So यहाँ से you should know कि cos 2c का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. कैसे पता चलेगा? यहाँ पे c cos c चाहिए मुझे, cos c. So in the next step I can take cos c common. So for that, I need to use the formula of cos 2c is 2 cos square c minus 1. So इसमें से और ये टर्म में से मैं एक cos कॉमन ले सकता हूं और -1 में से ही रहेगा. So what will I get now? Let's see. Let me take -1 पहले. अच्छा देखो यहाँ पे -1 चाहिए भी राइट हैंड साइड में, तो वो तो आ गया -1. Got it? 2 भी कॉमन आ रहा है 2. सो शुड आई टेक 2 कॉमन? यस. सो -1 तो आ गया इंटू कैसे, सॉरी, -1 प्लस 2 cos c कॉमन. अगर यहाँ से cos c कॉमन लिया तो एक cos बचा, cos c. यहाँ से cos c कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया है तो माइनस cos ऑफ a minus b. I hope it is clear till here. Now, इसके बाद याद है प्रीवियस सम में क्या किया था? आफ्टर यूजिंग टेकिंग कॉमन हम लोग ने इसको c को क्या लिखा था? पाई माइनस a प्लस बी. सेम चीज करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे c को हम लोग क्या लिखेंगे? पाई माइनस a प्लस बी. तो व्हाट विल आई गेट? -1 प्लस 2 cos c इंटू cos ऑफ पाई माइनस a प्लस b. राइट? एंड ये क्या है? माइनस cos ऑफ a माइनस b. तो cos पाई माइनस थीटा अगेन माइनस cos थीटा आ जाएगा. सो -1 प्लस 2 cos c इंटू माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b. वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर. क्या करना है यहाँ पे? से खाली माइनस कॉमन लेना है. सो माइनस कॉमन लेके माइनस बाहर आ जाएगा. सो -2 cos c इंटू अंदर क्या बचेगा? cos a प्लस b माइनस नहीं प्लस cos a माइनस b. गॉट इट? एंड नाउ अगेन लास्ट में हम लोग ने क्या यूज किया था यहाँ पे? इफ यू रिमेम्बर, व्हाट डू वी यूज हियर? We use factorization again. So cos plus cos. So यहाँ पे हम लोग वापस factorization यूज करेंगे. cos plus cos. cos plus cos क्या है? 2 cos cos. तो into 2 cos. पहले एंगल क्या होंगे? Add. So a plus b plus a minus b
अपॉन 2 एंड इनटू कॉस, बाद में एंगल क्या होंगे, सबट्रैक्ट, तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा ये अपॉन 2। सो हम लोग को क्या मिलेगा फिर, प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल, एंड वी आर राइट टू द आंसर -2 cos c। 2 नहीं, सॉरी, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, दिस 2 एंड दिस 2 will get multiplied, तो 4 cos c। यहाँ पे a प्लस ए 2 है, सेम 2 नीचे कैंसल, तो cos a into b plus b 2b, 2 नीचे कैंसल, तो cos b, and as you can see which is equal to RHS, hence proved। सिंपल, सेम स्टेप्स करना है, वापस बोल रहा हूं मैं, व्हाट डू वी नीड टू डू, फर्स्ट चूज फैक्टराइजेशन, टेक कॉमन, अगेन यूज फैक्टराइजेशन एंड विल गेट आवर आंसर। व्हाट इज साइन एंड कोसाइन लॉ, साइन एंड कोसाइन लॉ को टाइम है अभी, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 कर रहे हैं। According to me, I have divided trigonometry into 4 phases, or you can say 4 parts। इसमें से पहला पार्ट है तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। थर्ड पार्ट इज सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, तो साइन एंड कोसाइन लो सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल में आएगा, विच इज थर्ड पार्ट, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। एंड फोर्थ पार्ट एंड फाइनल पार्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। एंड आई हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कर लिया है पहले से, इफ यू रिमेम्बर। तो इसके बाद मोस्टली नेक्स्ट सैटरडे विल डू व्हाट, विल डू विद साइन एंड कोसाइन। गॉट इट? चलो, नाउ here are some MCQs which were asked in previous year papers. So let's talk about the MCQs. So हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, मेरे हिसाब से फेज 1 क्या था जो हम लोग ने अभी तक किया, इज ऑल कंप्लीटेड। सो नाउ वी कैन अप्लाई ऑल आवर नॉलेज साइमल्टेनियसली इन द क्वेश्चन। सो हियर लेट्स सी, मुझे इसकी वैल्यू पूछी और 4 ऑप्शंस दिए है ना। व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, a प्लस बी होल स्क्वायर दिया है ना, तो आई कैन राइट, साइन को s लिख रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड, साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab साइन x साइन y प्लस b स्क्वायर, एंड ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 cos x cos y प्लस cos square y, and अगर you can see this, what do we got here, sin square x plus cos square x, which is 1, sin square y plus cos square y, which is 1। तो अगर मैं इसको 1 और इसको 1 लिखता हूं, so I will get 1 plus 1 which is 2 माइनस, और लिया प्लीज नोट -2 कॉमन लिया, तो अगर मैंने -2 कॉमन लिया है मुझे क्या मिलेगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। तो अगर तुम लोग को कंपाउंड एंगल्स याद है, तो कंपाउंड एंगल्स में व्हाट वी डिड, cos माइनस sin sin, कौन सा फॉर्मूला है, cos a प्लस बी याद है, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, so this is basically 2 minus 2 cos a plus b which is cos x plus y। so अगर यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं, what do we do, look at the other side, here means ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में if you can see, तब में एंगल में क्या दिया है, बाई टू का मतलब है मुझे हाफ करना है एंगल, और मेरे पास एंगल x प्लस वाई है, तो अगर मुझे एंगल को हाफ करना है, व्हाट शुड आई यूज, आई शुड यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला याद है क्या किसी को, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 minus 2 cos टू थीटा क्या था, डू यू रिमेम्बर, 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2,
-1. तो अगर इफ आई ओपन द ब्रैकेट आई विल गेट 2 minus 2 to the 4. मिस्टेक नहीं किया ना? आई थिंक हम लोग को साइन यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में साइन स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर. अच्छा, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी. सो 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, राइट? सो यार 2 + 2 हम लोग के पास क्या मिलेगा? 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2. क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x plus y upon 2. And what is 1 minus cos square theta? It is sin square theta. So 4 into sin square x plus y upon 2. Which option it is? है क्या ऑप्शन में? मिस्टेक हाँ है, ऑप्शन सी. So this way you can simplify it. Just look at the options, you'll get the hint. यहाँ पे आके मैं फंस गया था, मुझे पता नहीं क्या करना है. तो x प्लस वाई दिखा और यहाँ पे एंगल में सब में अपॉन 2 था. अपॉन 2 मतलब एंगल को हाफ करना था, और एंगल को हाफ कौन करता है? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन. हियर इट इज. इन ट्रायंगल एबीसी. ओह, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल आ गया है अभी अभी जस्ट आज के लेक्चर हम लोग ने किया है. आई होप यू डिडंट फॉरगेट. सो व्हाट वी कैन डू हियर, लेट्स सी. साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी. ओके, पहले तो हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग फैक्टराइजेशन यूज करते थे. हाँ, फैक्टराइजेशन यू कैन सी हियर. पर यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज करने के लिए cos प्लस cos, cos माइनस cos, sin प्लस sin, sin माइनस sin. Okay, so what we can do here? चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट्स. मेरे पास एक आइडिया तो है, तो लेट्स अप्लाई दैट. वी कैन राइट साइन स्क्वायर सी एज 1 माइनस cos 2a अपॉन 2. सेम साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2b अपॉन 2. एंड इसको अभी के लिए वैसे ही रहने दे, साइन स्क्वायर सी. अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. सी है ये वाला, देखो ये जो 4 सेट लिख के दिए थे ना यहाँ पे. अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कर सकता हूं मैं इसको. गॉट इट? तो वही किया है. साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस डबल अपॉन 2. सो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस डबल अपॉन 2. सो यहाँ से क्या हो जाएगा फायदा पता है? मेरे पास ये 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में तो 2 कॉमन, और ये माइनस माइनस में अगर मैं कॉमन ले लू माइनस, अंदर बचेगा cos 2a प्लस cos 2b. एंड नाउ वी आर रेडी. cos 2a plus cos 2b minus sin square c. Why we are ready? Because it is cos plus cos. Cos plus cos क्या होता है? 2 cos. पहले एंगल ऐड होगा, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लीज जस्ट दिस वन स्टेप. 2a plus 2b अपॉन 2. तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. ऐसा हम लोग ने बहुत बार कर लिया है. तो डायरेक्टली क्या मिलेगा? a प्लस बी इंटू कॉस क्या मिलेगा वापस? a माइनस बी द होल अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर
C, राइट। अभी ऊपर न्यूमरेटर में से यहां से मैं 2 कॉमन लेके इसके साथ क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस, व्हाट विल आई गेट, 1 माइनस कॉस। अभी जल्दी ये a प्लस बी दिखा, a प्लस बी, बहुत सारी चीजें साथ में हो रही है तो प्लीज स्टे विथ मी। a प्लस बी को आई कैन राइट पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी। नो, यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी चीज करने वाला हूँ, प्लीज सी हियर। ये जो है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, डू यू रिमेम्बर आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर सी। सो कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉस सी। तो ये माइनस और वो माइनस प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अभी नेक्स्ट में हम लोग कॉमन लेते हैं, सो इफ आई टेक कॉमन कॉस सी, यहां से एक कॉस सी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉस सी। नाउ व्हाट कैन आई राइट कॉस सी एज, पाई माइनस ए प्लस बी, डू यू रिमेम्बर दिस, वी हैव डन दिस वन टाइम, प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी। सो यार कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं खाली रीअरेंज कर रहा हूं, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ ये क्वांटिटी। सो आई विल गेट कॉस ए माइनस बी एंड दिस विल बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगेन लास्ट स्टेप आ गया, इसके बाद तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर। कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस क्या, कॉस क्या होता है, कॉस माइनस कॉस माइनस 2 साइन साइन, माइनस भी आता है। सो लेट्स सी हाउ वी एडजस्ट द माइनस, क्योंकि ऑप्शन में तो मुझे माइनस नहीं दिख रहा है। ओके लेट्स सी, इनटू माइनस 2 साइन, पहले क्या होता है ऐड, तो डायरेक्ट करूं क्या, ये दोनों को ऐड करना है, इसको, इसको और इसको। इफ आई एडेड, क्या कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, b विल गेट कैंसल्ड, मुझे क्या मिलेगा, a प्लस ए, 2a अपॉन 2 विच विल बी ओनली a इंटू साइन। सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 भी बचेगा, माइनस 2 बी अपॉन 2 माइनस बी, गॉट इट। ओके हाँ, साइन तो माइनस बाहर फेंक देता है, मेरा क्या मतलब है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो हियर 2 तो आगे लिख लेता हूं, माइनस के साथ कॉस सी इंटू साइन ए इंटू माइनस साइन बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड आई विल गेट 2, रीअरेंज करूं क्या, हाँ, पहले साइन ए प्लस, प्लस नहीं सॉरी, इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। इज एनी ऑप्शन मैचिंग विद एन आंसर, साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी साइन सी नहीं, साइन ए साइन बी कॉस सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट। ओके, सो दीज वर सम प्रीवियस क्वेश्चंस, हम लोग के पास और एक आध दो क्वेश्चन है बट टाइम नहीं है, तो विल डू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मीन्स टुमारो। टुमारो हम लोग जो आप लोग बोल रहे थे, जो मैंने 4 पार्ट्स डिस्कस किए, साइन लो कोसाइन लो तो मोस्टली नेक्स्ट सैटरडे होगा, कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस, वो सब वाले फॉर्मूले, गॉट इट। सो टुमारो विल डू दैट, बट विल डू दिस क्वेश्चंस फर्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चंस है, these 2 questions are remaining from previous year. Okay, so till then, bye bye, take care, all the best, chalo।
Bye 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 everyone.